दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी मुल्क हैं। आप इन इस्लामी मुल्कों में किसी एक में चले जाएं और वहां खड़े होकर किसी एक मुसलमान से सवाल करें कि हमारा इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है। मेरा दावा है कि 57 इस्लामी मुल्कों में हर मुल्क का हर शहरी यही कहेगा हमारा नंबर 1 दुश्मन इसराइल है, यानी इसराइल का नाम लिया जाएगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमारा जो दुश्मन है इसराइल, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, वो इतना बड़ा कैसे हो गया कि पूरी दुनिया को उसने अपने आगे लगाया हुआ है। और इसराइल की टेक्नोलॉजी, इसराइल का एजुकेशन सिस्टम, इसराइल की इकोनॉमी, इसराइल का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो पूरी दुनिया के अंदर सुपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट समझा जाता है, सुपर टेक्नोलॉजी समझी जाती है। क्यों? वजह क्या है? आप देखिएगा कि 1 अरब 45 करोड़ मुसलमान इस दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे मुकाबले में इसराइल की टोटल पॉपुलेशन कितनी है जानते हैं आप? 9.2 मिलियन, 92 लाख। यानी अगर लाहौर शहर की आबादी देखी जाए तो वो इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा होगी मेरे दोस्तों। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि सिर्फ 92 लाख लोगों का मुल्क नफसियाती तौर पर, सियासी तौर पर, आर्टिस्टिकली, साइंटिफिकली इतना बड़ा कैसे हो गया है। यानी उसकी इकोनॉमी देख लें, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम देख लें, उसके एजुकेशन का मयार देख लें, उनकी कंपनीज देख लें, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, हैरान रह जाएंगे आप। यानी दुनिया भर में जो भी बड़ी कंपनी है, इवन अली बाबा एक चाइनीज कंपनी है जो चाइना में बिजनेस करती है, लेकिन उसे जब भी कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है वो सीधा कहां से परचेज करती है? इसराइल जाती है और वहां से टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं। फेसबुक आप देख लें कि कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उससे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी चाहती है तो वो कहां से बाय करती है? वो इसराइल से खरीदती है। आईफोन के जितने फीचर्स हैं, जब भी वो बाय करते हैं तो कहां से बाय करते हैं? इसराइल से खरीदते हैं। इसी तरह ऑयल की टेक्नोलॉजी है, हीरे तराशने की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह सोने को चमकाने की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह ड्रेसिंग की टेक्नोलॉजी है, इसी तरह नए वेपन्स हैं, इसी तरह सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। यानी दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी आप देख लें, दुनिया की कोई बड़ी कंपनी देख लें, इवन आप गूगल देख लें, आप एप्पल देख लें, इवन आप अमेज़न देख लें, यानी कोई ऐसी बड़ी कंपनी, कोई ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया के अंदर जिसकी रूट्स आपको इसराइल में ना मिलते हो। इवन नई मेडिसिन, उनकी अगर आप बर्थ प्लेस देखेंगे तो इसराइल निकलेगा। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि इसराइल ने एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसमें वो दीवार के पीछे देख सकते हैं, यानी एक ऐसी डिवाइस सामने लगा दी जाएगी जो दीवार के दूसरी तरफ देख लेगी कि जिंदा चीजें कौन कौन सी हैं, और जो जिंदा है वो जानवर है, इंसान है या बच्चा है, वो बूढ़ा है, बीमार है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, वो चल रहा है, वो क्या है, बेजान चीजें हैं दीवार की दूसरी तरफ। यानी ये टेक्नोलॉजी आप देख लें, ये जो हमें गूगल अर्थ नजर आता है, ऊपर से हम देखते हैं, ये अपना मकान जो हमें नजर आता है, ये टेक्नोलॉजी कहां पे डेवलप हुई है? ये इसराइल के अंदर डेवलप हुई है। इसी तरह जितनी मेडिकल रेवोल्यूशन, जितने इक्विपमेंट्स हैं, कहां से आते हैं? इसराइल से आते हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कैसे कर ली? तो सवाल यह है कि उसकी 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसराइल पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है, वो पूरी दुनिया में नई ट्रेडिशंस भी दे रहा है। जो 5 चीजें हैं वो तो मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज डिस्कस करूंगा जो मेरा ख्याल है आप सबके लिए बड़ी बेहतर है। यानी हम अगर एज ए मुस्लिम, या हम एज ए सीईओ, या हम एक नए लेमैन की तरह टेक्नोलॉजी पर अमल कर लें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। इसराइल का एक ही स्लोगन है, फेल, फास्ट फेल या फॉरवर्ड। इसराइली ये समझते हैं कि इंसान जब तक फेल नहीं होता वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, या वो कामयाबी को डिजर्व नहीं करता। लिहाजा इसराइल के अंदर जो शख्स फेल हो रहा है, लोग उसे बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। कामयाब होने वाले आदमी को वो पसंद नहीं करते। वो ये समझते हैं कि कामयाब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, वो तो पूरी जिंदगी फेलियर से डरते डरते जिंदगी गुजारता है, लिहाजा उसने प्रोग्रेस कैसे कर ली। लिहाजा वहां जब भी किसी का सीवी बनाया जाता है या सीवी दिया जाता है तो उसमें सबसे पहले फेलियर को चेक किया जाता है, यानी वो शख्स कितनी बार फेल हुआ है। वहां पे लोग बड़े फख्र के साथ
بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب میں 3 سال کی عمر میں تھا میں سائیکل چلانے میں فیل ہوا، پھر میں نے ایک سپورٹ شروع کی تو پھر میں اس میں فیل ہوا، پھر جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا تو پھر میں اس میں فیل ہوا، پھر میں نے اسٹڈی سٹارٹ کی تو پھر میں اس میں فیل ہوا، پھر جب میں نے اخلاقیات سیکھنا شروع کی میں اس میں بھی فیل ہوا، بڑا بدتمیز آدمی تھا، میں فیل ہوا، میں اچھا بیٹا نہیں بن سکا، میں اچھا خاوند نہیں بن سکا، میں اچھا دوست نہیں بن سکا، میں اچھا ملازم نہیں بن سکا، میں اچھا CEO نہیں بن سکا۔ اور یہ فیلئر کے ساتھ لکھتے لکھتے وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیلئر ہیں جو بڑی فاسٹلی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ میں نے طے کیے، یعنی فاسٹ فیل ہوا، یعنی اتنی بڑی تیزی سے میں نے ترقی کی، میں فیل ہوا کہ دنیا میں کوئی اور شخص اتنی تیزی سے فیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے نئی گاڑی خرید لی ہو اور وہ گھر سے باہر نکل رہا ہو اور گھر سے نکلتی اس گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اسے کہتے ہیں فاسٹ فیل، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ فیل ہونا۔ یا پھر اس طرح جیسے یعنی آپ کے سامنے ایک ایگزامینیشن پیپر آیا اور آپ کو سارے سوال آتے ہوں لیکن آپ اس میں فیل ہو جائیں۔ یا پھر ایسے ہی ہے کہ آپ نے نیا سوٹ پہننا ہو، آپ نے پوری زندگی 1-2 سال پیسے جمع کیے ہوں، آپ نے سوٹ پہنا اور باہر نکلتے ہی آپ کے اوپر کہیں سے کیچڑ گر جائے اور آپ کا سوٹ خراب ہو جائے، اسے کہتے ہیں فاسٹ فیل۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ فاسٹ فیل کہاں کہاں ہوا میں، اور اس کے آگے جو آخری چیز ہے اسے کہتے ہیں فیل فارورڈ، یعنی آپ جان بوجھ کے فیل ہوتے ہیں۔ اب یہ جان بوجھ کے فیل ہونا کیا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ فینومینا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً ایڈیسن کی بات کر لیں تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ نے بلب بنایا تو انہوں نے کتنی کوششیں کی؟ اس نے کہا تھا 10 سے 20 ہزار کوششیں کی ہیں میں نے، اور میں 20,000 مرتبہ بلب بنانے میں ناکام ہوا۔ تو کسی نے پوچھا 20,000 مرتبہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ تھکے نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، تھکا نہیں، بالکل تھکا نہیں، میں ایک تجربے کے بعد دوسرا تجربہ کرتا، اس میں ناکام ہو جاتا تھا تو تیسرا تجربہ کرتا تھا، کرتے کرتے میں نے 10 سے 20,000 تجربات کیے، اور ان 20,000 تجربوں کے بعد میں نے بلب ایجاد کیا۔ تو کسی نے کہا کہ کیا فائدہ ہوا اس کا؟ تو ایڈیسن نے کہا کہ ان تجربات سے مجھے صرف یہ چیز پتہ چلی کہ 19,999 ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے بلب نہیں بن سکتا، لہٰذا اب ان چیزوں پر کوشش نہیں کرنی چاہیے، جو صرف ایک چیز یا ایک میتھڈ ہے جس کے ذریعے میں بلب بنا سکتا ہوں، لہٰذا میں نے بلب بنا لیا۔ فیل فارورڈ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جان بوجھ کے فیل ہوتے رہتے ہیں، کہ آپ سارے تجربات کر لیں، کوئی تجربہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو باقی بچ جائے۔